أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعت فرما برداری اطاعت ٹھیک ہے فَإِذَا پھر جب برزو وہ باہر جاتے ہیں من سے عندک آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس سے جب وہ باہر نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں بیت یبیت تبییتا کا معنی ہوتا ہے رات میں کسی کے خلاف سازش کرنا مشورہ کرنا ٹھیک ہے رات میں مشورہ کرنا تو وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں طائفتن کوئی گروہ منہم ان میں سے غیر علاوہ الذی اس کی جو تقول آپ کہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی یکتب لکھتے ہیں ما یبیتون جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کیجئے عنہم ان سے وَتَوَكَّلْ اور بھروسہ رکھے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر وَكَفَى اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا وکیل کے طور پہ افلا يتدبرون بس کیا وہ غور نہیں کرتے القرآن قرآن میں ولو کان اور اگر کانا ہوتا وہ من عندی من سے عندی پاس غیر اللہ اللہ کے علاوہ لوجدو تو وہ پاتے فیہ اس میں اختلاف کثیرہ بہت زیادہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں یہ منافق لوگ سامنے تو کس کا نام لیتے ہیں اطاعت کا نام لیتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ لیکن جب یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے فاعرض عنہم لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو یعنی ان سے اعراض کرو ان کی پرواہ نہ کرو وتوکل علی اللہ اور بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل کے طور پہ تمہاری حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے افلا يتدبرون القرآن کیا یہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے قرآن میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اس میں بکثرت وہ اختلاف پاتے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اس میں وہ بکثرت اختلاف پاتے لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے پاس سے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اس وجہ سے اس میں اختلاف نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुज़श्ता असबाक में हमने मुनाफिकीन और यहूद के रवैये के हवाले से पढ़ा था। जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है उसका इल्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लगाते थे, वो कि आपकी बेतदबीरी की वजह से ऐसा हुआ, या फिर बुरा शुगून लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मदीने की आने की वजह से उन पे नहूसत पड़ी, नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दोनों बातें गलत है। शुगून लेना तो वैसे ही शिरक है, और किसी के आने या जाने से नफ़ा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का खालिक और मुजीद जो है वो अल्लाह ताला है। अलबत्ता इंसानों को ये अदब सिखाया गया है कि जब उन्हें कोई राहत पहुंचे तो उसे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाए, जब कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे अपनी कोताही पे महमूल करना चाहिए। और गुज़श्ता सबक में हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह के रसूल की इताअत करना ये बेआईन ही अल्लाह ताला की इताअत ही है, क्योंकि अल्लाह का रसूल आमिर नहीं है, हुक्म देने वाला नहीं है। आमिर वो अल्लाह ताला की ज़ात है, रसूल तो मुबल्लिग है, तबलीग करने वाला है, पहुंचाने वाला है, जो अल्लाह का पैगाम दीन और शरीयत लोगों तक पहुंचाता है। और खुद भी उस पर अमल करके नमूना पेश करता है लोगों के सामने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन हक़ाइक़ के बावजूद मुनाफिकीन आपसे एराज करें तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ें, क्योंकि आप उन पे निगहबान बना के नहीं भेजे गए। उनकी उस बुग़्ज़, इनाद और हठधर्मी के मुतालिक अल्लाह ताला खुद उनसे पूछेंगे। तो आज के सबक में मुनाफिकीन की एक और बुरी खसलत का जिक्र फरमाया और आपको तसल्ली दी कि आप फिक्रमंद ना हो, बल्कि उनसे एराज करें, उनकी परवाह ही ना करें। वयक़ूलून ताअह, इन मुनाफिकीन का हाल ये है कि जब आपकी मजलिस में आते हैं तो कहते हैं कि हमारा मामला तो इताअत का है, यानी हम तो इताअत करने वाले लोग हैं, यानी आप जो कुछ फरमाएंगे हम उसकी इताअत करेंगे। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका, लेकिन जब वो आपके पास से निकलते हैं, बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, उनमें से एक ग्रोह रात को मशवरा करता है उसके खिलाफ जो बात आपने कही है। बैत का माना वैसे घर होता है, बैतूतत जो है रात गुजारने को कहते हैं, क्योंकि रात अमूमन घर में गुजारी जाती है, और तबयीत तफ़ईल के वजन पर रात के वक्त मशवरा करने को कहते हैं। तो मुनाफिकीन के रविश को बयान कर रहे हैं कि जब तक आप यहाँ बैठे रहते हैं, आपकी मजलिस में होते हैं, आपकी फरमाबरदारी का इकरार करते हैं, लेकिन जब उठ कर चले जाते हैं तो रात को अलहदगी में आपके मिशन के खिलाफ मशवरा और मनसूबा बंदी करते हैं। कि इस्लाम और अहले इस्लाम को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। तो अपनी इन्हीं साजिशों की वजह से मुनाफिकीन इस्लाम के खिलाफ खतरनाक तरीन गिरोह था। अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को वक्तन फवक्तन बेनकाब किया और उन्हें सख्त सजा की वाईद सुनाई। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, मुनाफिकीन जो कुछ मशवरा करते हैं अल्लाह ताला उसको लिखता है, यानी उसके फरिश्ते उनकी हर हरकत को नोट कर रहे हैं, और फिर क़यामत के दिन यही लिखा हुआ उनके सामने कर दिया जाएगा। तो उस दिन तमाम राज जो है वो फाश हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे, और मुनाफिकीन सख्त सजा के मुस्तहिक ठहरेंगे। किरामन कातिबीन फरिश्ते जो है वो तो हर शख्स का हर कौल हर फेल नोट कर रही हैं, तो उसमें मुनाफिकीन की साजिशें भी शामिल है।
تو پھر یہی لکھا ہوا نامہ اعمال ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان لوگوں کی تمام تر کرتوتوں کے باوجود فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ ان کی پرواہ ہی نہ کریں۔ یہاں اشارتاً یہ بھی سمجھا دیا کہ منافقین یہ نہ سمجھے کہ ان کا راز فاش نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وقت ضرورت آگاہ کرتا رہتا ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ خود عالم الغیب تو نہیں ہے، غیب کی باتوں کو تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبی کو غیب کی باتوں پہ مطلع کر دیتا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ متعدد مقامات میں موجود ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کی ذریعے بہت سی باتیں بتا دی۔ تو یہاں بھی مقصود یہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم وقت مقرر پہ ضرور ان کو پکڑ لیں گے اور پھر انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ منافقین کی طرف توجہ نہ فرمائیں، بلکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اہل ایمان ہی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ منافقین کی سازشوں سے پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ارزاز اللہ ہی کافی ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، ہر چیز تو قبضہ قدرت میں ہے، لہذا منافقین کی سازشیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ضرور غالب کرے گا، یہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ سورہ مزمل میں فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، لہذا کام بنانے والا، کارساز بھی اسی کو پکڑ لو، کام بنانے والا وہی ہے، منافقین کی چالوں کو وہی ناکام بنائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا علاج یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور اپنا کام کرتے جائیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس آپ اپنا کام جو ہے اخلاص سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے خود بخود آپ کی نجات فرمائیں گے۔ اگر آپ بھی سازشیں وغیرہ شروع کر دیں گے تو آگے کا ہوا بگڑ جائے گا، معاشرہ ہی خراب ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ منافقین کی یہ تمام قبیح حرکات قرآن مجید میں غور اور فکر کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ اللہ کے کلام کو پڑھتے، اسے سمجھتے، اس پہ عمل کرتے تو نبی کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات میں نہ پڑتے۔ اسی لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا رسول دین کا پروگرام تو قرآن پاک کی شکل میں پیش کرتا ہے، پھر اس کی تشریح و وضاحت بھی کرتا ہے، اس پر عمل کر کے خود نمونہ بھی بنتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین کے پروگرام کے متعلق ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے، انہیں قرآن کی حقانیت کا یقین آ جاتا، وہ جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی پاک صفت ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس میں پیش کردہ نظام تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن میں غور اور تدبر کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کے دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کسی غلطی سے ہوتا تو یہ علیحدہ بات ہے، انسان کی غلط فہمی کبھی نہ کبھی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو ازلی ابدی عنادی ہے، ان کا مقصود مخالفت برائے مخالفت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں غور و فکر ہر انسان کے لیے اپنے اپنے درجے میں ضروری ہے۔ مجتہدین اور علماء کرام بھی اس میں تدبر کرتے ہیں،
मुज्तहिदीन एक एक आयत से हजारों मसाइल इससे बात करते हैं और उलमा उनकी तस्दीक करते हैं, उनके फहम में भी इजाफा होता है। अलबत्ता आवाम का तदब्बर इतना ही है कि वो कुरान मजीद के मानी ही समझ ले, इससे उनके दिलों में अल्लाह ताला की अजमत और मोहब्बत पैदा होगी जो कि ईमान की जड़ है। तो गोया हर एक के लिए कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना जरूरी है। इसको समझेगा तो इल्म हासिल होगा और फिर उस पर अमल की नौबत भी आएगी। तो इल्म के बगैर अमल का दुरुस्त होना मुमकिन नहीं है और ना ही एतकाद सही हो सकता है। लिहाजा कुरान मजीद का कम अज कम तदब्बर ये है कि उसके मानी ही समझ लिए जाए, तो यही दानाई की बात है। आगे फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हक़ानियत की दलील के तौर पे फरमाया, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, और अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो वो उसमें बहुत बड़ा इख्तिलाफ पाते। कुरान मजीद मिन जानिबिल्लाह होने की ये वाज़ेह दलील है कि इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। इसकी हर बात मुहकम, इसका हर उसूल मजबूत है। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी मखलूक का कलाम होता, इसमें जगह जगह तजाद पाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस जात का ये कलाम है वो इल्म मुहीत के मालिक है और हर किस्म के नक्स और आयब से पाक है, लिहाजा उसकी हर बात पक्की है। मखलूक में से इन सिफात की हामिल कोई हस्ती नहीं है, इसलिए अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें ज़रूर नुक़ूस और अयूब होते, तज़ाद होता। कुरान मजीद की तमाम आयात हद एजाज में दाखिल है, ये मुअजिज़ है और मखलूक में से कोई भी इसका मुआरज़ा नहीं कर सकता, न ही ऐसा फसीह और बलीग कलाम पेश कर सकता है। इसमें माजी और मुस्तक़बिल की बेशुमार गैब की बातें मौजूद है, लेकिन ज़रा बर भी कहीं तफावत और फ़र्क नहीं पाया जाता। इसीलिए फरमाया कि ये कलाम इख्तिलाफ से पाक है। कुरान मजीद ने जिस तरह निज़ाम पेश किया है, यह ऐसा मरबूत निज़ाम पेश करना किसी मखलूक के बस नहीं है, न कोई एक आदमी ऐसा कर सकता है और कोई जमात, कौम, असम्बली, बल्कि तमाम इंसान और जिन मिल के भी कुरान मजीद की नज़ीर पेश नहीं कर सकते। खुद कुरान मजीद का ये चैलेंज है, वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगरचे वो सब एक दूसरे के मुमिद और मुआविन ही क्यों ना बन जाए, कुरान की एक आयत का मुआरज़ा भी महाल है। अल्लाह ताला ने एक एक आयत में अपनी मसलहत रखी है, इसलिए कुरान मजीद का निज़ाम भी मौजिज़ है, इसकी तालीम भी मौजिज़ है। इसकी सदाकत की ये भी एक वाज़ेह दलील है कि इसने जो जमात पैदा की है, जिसने इस पे अमल किया है, इस पे एतकाद रखा है, वो दुनिया में बेनज़ीर जमात है। ये सहाबाए किराम की जमात है जिन्होंने कुरान मजीद में तदब्बर किया, हकीकतन इस पे अमल किया। तो इंसानियत की पूरी तारीख सहाबा की मिसाल पेश नहीं कर सकती। ये खुद कुरान मजीद का मौजज़ा है। तो ये सारी चीजें गौर व फिक्र के नतीजे में हासिल होती है। इसीलिए कुरान मजीद गौर और तदब्बर की दावत देता है। ये कुरान मजीद में तदब्बर का नतीजा था कि अरबों जैसी जाहिल कौम ने दुनिया भर की क़ियादत संभाली। ये इसी कुरान मजीद का एजाज था कि अखलाकी तौर पे इंतहाई गिरी हुई कौम अखलाक की बुलंदियों तक पहुंच गई। नादान और बेसमझ लोग इल्म और हिकमत के दरिया बहाने लगे। ये सब कुरान मजीद की बरकत और उसका एजाज था। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जो शक व शुबह से बाला है। इसमें जिन लोगों ने शक व शुबे का इजहार किया है, ये उनकी अपनी कशफहमी का नतीजा है। भींगा आदमी जो है उसको एक चीज दो नजर आती है, यरकान के मरीज को हर चीज जर्द नजर आती है, तो ये उनके दिमाग और नजर की खराबी होती है। लेकिन हकीकत हर चीज अपनी असल हालत पर ही होती है। इसी तरह कुरान मजीद में शक करने वालों की अपनी अक्ल और फिक्र सही नहीं होती, वरना वो कलाम पर एतराज की जरूरत ना करे। तो कोई भी साहिब इल्म व अक्ल इसमें गौर करेगा तो उसे कोई तफावत नजर नहीं आएगा। जिस तरह कुरान के अल्फाज
फसाहत व बलागत की बुलंदियों को छू रही हैं। इसी तरह इसका निज़ाम भी बेमिसाल है, इसकी हिकमत व दानाई का कोई मुकाबिल नहीं। तो ये सब बातें तदब्बुर से समझ में आती है, लेकिन मुनाफिकीन इसके लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि इसकी हक़ानियत पे उन्हें यकीन नहीं आता और वो अल्लाह के रसूल की मुखालफत पे कमर बस्तर रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की सही समझ नसीब फरमाए और कुरान के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।